Pa šta ima rani za ga vola? Dobro jutro. Poštovanje, kako si mi? Ajde, poštovanje. Inače, šta je ovdje, ribnjaci? Pa evo, novi napravio. Jel? Pa je. Pa kad si zido? Pa evo, da ti kažem, tek sada prisnik sam ga završio. Jel? Pa ja sad imam ovdje ovo, pa zasuo da mi meljem liniju, ujedno da koristim vrijeme da ovu, ovdje sam nasipat iznad zida ovu jalovinu od ovuda. Ove dvije cijevi moram sprovesti doli, imam nekih planova. Odmaraš li ti ikad jedno? Odmaram kad idem. Samo tad? Ja to kažem ti, hoću malo. I ovo ovdje moram kanal, sad ove dvije cijevi, da će ovdje ići. A šta se melje u mlinu? Radi li ti mlin? Pa radi, meljem sad kukuruze. Ajmo malo. Pa ću sad šeniti. Ja sam nabavio novu životinju. Sad ću proba guske. A šta je tu? Guske? Guske. Malo gušće masti, a? Ja, sad ću malo guske. Šta si jedno uskopu? Pa sada i ovdje sam nasipao gori kad sam zakopavao bazen što zemlje valja, pa ću ovdje stazu, a ovo ću nešto posijati. Čuj, koristiš sve. Pa ja, ovdje sam kruškicu jednu u kalaniju, evo i nju ću sada. Jel se primila? Jest. Kako je? Pa neka je ova, nije ova naša autohtona, ali je starija kruška, ali je lijepa, dođe ono u 8. mjesecu. Tako da, onda imam senabiju našu starinsku, onda imam onaj isto fino šlamu bilicu, eno vidiš ona već rađa. Imam još u planu tu jednu posaditi da imam ovdje. Ovdje imam dud. I ovaj sam bazen ispraznio. Evo. Ovdje si se kolo, jel? Ja sam meljem kukuruze, evo pripremio sam i šenice sad. Kad sam meljem i kukuruze pa ću onda šenice, tako da. I evo dok sam tu i malo da radim. Lijepo, lijepo. A ti si imao jedne vodenicu dole negdje, niže? Jesam. Pa mi je ovi srušili kad su centralu radili i onda sad bila bi mi i daleko, onda bili smo zajedno s braćom ali bilo bi mi i daleko, nije mi to povoljno. Ovo je sad moja, ja. Onda sam ja sebi napravio tako A i ovdje je niš? O, je. Nego pa ti si zakapitalio čovjek. Ovdje neprocjenjivo je koliko mora ribe se nahrane u ovom bazenu. Čuo. Boga. Koliko sam ja izgrabljao iz ovog bazena. Ribe? Masu, uljeta nikad ga izgrabljao. To je toliko... A dobro, kvalitetna voda. Ja. Kvalitetna riba. Ali, ne vidim ovdje. Jes posao. A jes posao, ovo je valjalo sve, ovdje sam s daskama sve izgonio tamo, pa onda tamo materijal, valjalo ovo iskopati. Sve si ti to ručno, jel? Sve ručno. Nema bagera. Ma ne, A? ma piš. A ti mi reci... Znaš kako, bager bi mi samo zamrljao. Misliš? Jer ja kad kopam, koji god je fin kamen ja ga odvojim, koji je loši ide on na svoje mjesto. I tako odmah krenem po redu i učite, ali onako bager bi mi sve utvrdio to. Ali eto. Ali je li neobično da nema snijega, da je toplo, da je plus 8-9 sad stepeni? Pa jest neobično, pa jest, pa dobro, to su te klimatske promjene. Jel de? Ma ja šta? Evo ja tek sada shvatam da je to stvarno, jer vidi nešto, kad sam ja kao dječak odrastao, u nas su šljive zrile u 9. mjesecu. I vidi bi do 1.11. Jer znam ja i Burazar, meni 15 godina, njemu 17, prošli ići u berbu kukuruza i nama bi mama ostavi po 1, 2, 3 šljive kad dojdemo iz berbe u 11. da moramo jesti sa grane šljiva.
I one su bile tako kvalitetne. To je rađalo svake godine. I sad stigne u 8. mjesecu, odmah početkom 8. Prije onu šljivu kad raskomaš, ona je ko naranđa unutra. Sad je zelena, nema slava. A to je se osjetilo, ja mislim, kako je željezara pošla u Zenicu. Kako god je ona jačala, sve su one slabije rađale. Jel ne? Znači, i sve to pomaže jedno drugom. Gomila se, zna. I jesu, tačno klimatske promjene su ovo jake. Bio je jedan momak iz vode. Pa sve više će ljudi bježati od stresa. Hoće. Bježati u prirodu, u zdravu sredinu. Tako da za tebe dolaze bolja vremena. Pa jest, znaš što, sad ja tek shvaćam da sam ja 20 godina ispred svihu. Ja. Tako je. Jer evo, ja imam svoj pravac, svoj posao, imam zabavu i briga mene i izaći. I zdrav si, imaš zdrav život. Imam zdrav život. To je najvažnije. Jer rijetkost je naći ovo, da sve imaš na jednom mjestu. Jest. I drvo, i šumu, i vodu, sve, i ribu, sve. I pčelu. I lijek. Ljekovito bilje, je li tako? Daj nam nešto reci o tom vodopadu, kako se zove, koliko dugo je on tu, koliko je posjećen i tako? Pa, on se zove Jelinica. Sad, nisam ja to puno istraživao, ali najvjerojatnije, pošto ovdje gore je ravan na njemu. I sada, tu su stanovali nekada jančari koji odvoje janjce, da ne doje ovce, dolazili tu i da su daleko od ovaca. I sad najvjerojatnije, pošto je živjelo i prije raznih konfesija ovdje, da je tu neka jela boravila sa tim janjcima. Jer prije su i žene isto noćavale sa stokom po šumi, to je bilo uobičajeno, znaš. Evo, recimo ovo, doli se zove Babina Luka. Ja? Znači, tu je baba neka živjela. I zato još gore ima i kad je odmah poviš ovoga ima suha greda, ima i sad klinova jer su usuhu, što su ljudi višali torbe i tako to. Posjećuju li ljudi ovo mjesto? Pa posjećuju. Ja? Posjećuju i dosta i sve više i više. Evo upravo priksinoć je došao čovjek iz Njemačke, jedan momak, i eto došao je ovdje mu hajem da se odmori i da se otrese od svih ovih stresova i ovdje je noćio. Evo gdje mu je bila vatra, evo gdje je noćio. Toliko mu zanimljivo lijepo. A vidiš sad, vidiš, ja toliko, i kaže, toliko sam se odmorio, toliko sam se energije napunio. Jesu li se ljudi otuđili od prirode? Jesu. I još da kaže, znaš šta je još ovdje, vidiš, ovdje gore, bilo je nekada dosta izvaljene šume jer nije bilo sredstava da se pa je se izgonila s konjima ovdje, na veliki oro curi. Pa je se izgonila ovdje, bacala se ovdje i onda je ovdje se pravio bend i odavde je se gonila 10 km doli vodom. Šuma? Šajte se zvale, 12 centi je debela ovako, 25 do 30 široka. Šajta kako su oni rezali sukove pa cijepali i onda je se to sve gonilo vodom na Lagardu. Ali evo, kraj je 12. mjeseca, 2 dana prije Nove godine, sunčano, lijepo, zidao si dole, gledam nešto. Je li se to prije događalo? Pa nije. Šta je u pitanju? Pa najvjerojatnije u pitanju su ove klimatske promjene. I ja koliko sam procijenio, više nego što i oni, recimo, prezentuju i što i prepričavaju. Hoćeš reći brže? Brže. Brže idu? Brže idu. Može li se to zaustaviti? Sigurno da može. Ja. Ali ne mogu ovi što i zaustavljaju. To samo možemo mi građani. Čitavom svijetu građani. Jer mi smo neodgovorni. Znate, Evo recimo,
I auta isto, sve ispušća te gasove, sve se to akumulira negdje. Ne može ono visoko ići. Ono je neki 10 kilometara i lebdi i onda opet ponovo pada i stvaraju se još neka ujedinjenja tih atoma koji su štetni i za prirodu i za nas i za sve stvorenja što su. Prošle si godine odlično prognozirao godinu, baš u ovo neko doba. Pa jest. Šta bi rekao za narednu 2022. Pa baš mi je ova turbulentna, da ti pravo kažem. Nešto sam ovako razmišljao po mojoj prognozi. U nizinama bi moglo bi manje snijega. U visinama će ga biti više. I na zapadu bi ga moglo biti više. Kada? Pa to bi trebalo biti tamo negdje od polovice januara, februara. Već pri početku februara. Ali evo šta se događa da kod nas u Bosni rastu banane, kivi, smokve. Pa jest, to je to. A to je taj poremećaj klime, jer se okreće, zatopljava se i onda neujednačene su padavine. Evo vidiš, upravo smo mi jučer razgovarali o ovome životu ribe. Sad je nezgodno i ribi da se razmnožava. Jer zato što ova rijeka podivlja, dok malo kiša udari, ona podivlja, zatrpa mres i on se ne može izlijeći. I zato kažem, sve se poremetilo, mi moramo više povesti računa. Vidiš ovaj šip, ovo je C vitamin. I ovo je najbolje za obrambene snage kad su ovako gripe. A otkud sad šip? Pa on je takav. On je najbolji sada kad umekne ovako i kad ga jednom mraz malo opali. On je tada najbolji. I najviše je skupio. Samo šta, ni ovo ne treba dira, vidiš ove gore. I u njima ima dosta ljekovitih svojstava. Tako da, i kažem, ovo je sad najbolja obrambena snaga kad su gripe, kad je ovako zima. To često zimi treba piti. I koliko se toga može nabrati, recimo, u planini? Pa ja ovako usputno lani sam sebi za pekmeza ovdje gori izašao ulov nabrao 12 kila. Eto pare. Eto pare. Pa samo da sam ga dao po marku i po 30 maraka. Eto ti posla. Znači ima za sve? Ima posla. Koliko hoćeš? Ima, pa rekao sam ti. Neće viš niko da radi. Hoće svaki da mu neko gura zaludi. Rekao si da planiraš otvoriti jednu školu za djecu. Je li moguće to uraditi? Pa nije baš školu, nego evo ovako... Život u prirodi ili život s prirodom? Kako? Pa da ti kažem, ja ovako kad pratim djecu, vidim kad idem nekud i dalje s autom, poznaju me djeca, znaš, pa se behnu, pa kažu, i vidim da djeca mnogo gledaju te moje emisije i volio bi da i više gledaju nego da gledaju ove mnoge stvari druge. I onda sam nešto razmišljao da sa nekoliko djece i sa nekim prosvjetnim radnikom da napravim jednu emisiju ili više emisija, recimo škola u prirodi, pa da im kažem, evo ovo je paprat, ovo je slatka paprat, ovo je smrća, ovo je pančićeva homarika, ovo je jelika, ovo je bor, ovo je bijela bukva, ovo je grab, ovo je crni grab, bijeli grab. I tako da oni upoznaju ta drveća, da upoznaju biljke, da se više upoznavaju sa zdravom ishranom, da im pripremim jedan ručak zdrav, fin, ukusan i da kažem, ovo vam je zdrava ishrana, zna. Evo rekao si da i pored toga što nemaš penzije, svaki dan tebi nešto kane pare. Kako to? Šta je to? U čemu je? Ja mislim, to je ta Božja nafaka i taj prirodni program, ako si uredan i ako sve gledaš to na onaj poželjan način, da ćeš poželjno i živjeti, da ćeš poželjno to sve. Jer meni dojde onoliko koliko ja mogu rasporediti, koliko mogu se zadovoljiti s optimom. Koliko ti treba? I trebam biti zadovoljan. Ne moraš, znaš ti, pa vidiš ti šta je mozak napravio, vidiš ti ove zgrade, sva ova tehnika, on je još jači, znači znaš koliko on ambicije mora imati. Ne moraš, nemoj ti to pokušava stegivati. To je iluzorno. Evo, koliko pasec od time zadovolji i kad se navikneš, da vidiš kako je to lijepo. Pa imaš ti kakvi problema? Pa imamo mi svi problema, to je prirodno.
Imamo mi svi stres, to je prirodno, ali to su kratkoročni stresovi koji su, recimo, i oni su zdravi. Jer nampane mi jedna priča svog oca, kad je ono već nije mogao raditi, pa smo mi preuzeli, pa se njemu nešto, znaš, kao ko staro nije ne sviđalo, pa on se malo zagalami, onda mu ja kažem, ma babo, što galamiš, nema od toga ništa. Kaže, lakše mi je kad se izgalami. Zna, i tu su ti kratki stresovi, ali i oni su jako dobri, jer su oni prirodni, ti to moraš imati. Evo recimo kad hodaš na prepad, ti imaš stres, šta god da te iznenadi kad te prepane. I to je jedan vid stresa. Ali stres držat u non stop, 1 dan, 2 dana, 3 dana, 5 dana, to je već obolenje. A reci mi ovo, dolaze li ljudi, posjećuju li ovaj vodopad Kozice? Dolaze sve više i više. Pa dobro, sad je sada je ova smutnja u čitavom svijetu, pa malo je i teže, znaš. Ali inače dolaze. Kogod dojde, svaga obajde. Koliko imaš ribnjaka, kako s ribama? A dobro, sad imam ovih bazenčića negdje oko 12 sad. Pa svake godine sam pravio po jedan. Ali to su, recimo, naročito tamo, to su mali, do jedno 100 kila da moraš uzgojiti. Onda tamo malo oscilira i voda, malo više padne i tako moram se regulisati po tome. Ali eto, i nikad ja nisam pratio koliko sam ja dobio, zato koliko sam uložio, ma nikad. Nisi time opterećen? Ma neću da se s time opterećujem. A što bi rekao za ove koji stalno skupljaju bogatstvo, stalno gomilaju? Pa za mene, kroz istoriju, kad gledam i te age i gazde i šta je bilo s njihovim porodicama, sa njihovim prezimenima, njihov apsolutno nema više recimo na listi tih prezimena, to je uništeno. Ne može to ići tako. Ne može. Jer recimo, evo samo kad zamislim ove ljude koji su zovu se akademici, profesori, šta ja znam, i oni su ili vodili rat ili nešto. Ja ne znam kako je to obrazovano, su on sad u zatvoru. Umjesto da sjedi u bašti sa svojim unučetom, ne znam kakvo je to obrazovano. Evo mene, ja sam laik. Ja vozim auto godinama, nemam nikad prekršaja. Ja da dobijem prekršaj, mene je stid. A ja ne znam kako će sad sebi političar dozvoli da mu neko kapuljačom veća i da ga neko hapsi. Ja ne znam, mislim, takav imam organizam, takav osjećaj. A reci mi, slušaš li radio, gledaš li televiziju? Slušam radio, pa ponekad da ti pravo kažem ovu političku emisiju i pogledam, imam ja mali akumulator. Pa znaš šta ću reći, ja moram znaš šta se događa. Jer ako ne znam kako ću se braniti, kako ću se pripremiti, jer moram ja to gledati, moram ja pratiti razvoj. Rekao si nešto zanimljivo za vijesti, ako nema loših vijesti... Ja. Pa ja sad, kažem ti, to je sada, sad građani vidi mnoge, ako nema loših vijesti, kaže, ne valjaju vijesti. I zato kažem, to je već prešlo u nešto što nije dobro. Nimalo nije dobro. Umjesto da se plasira nešto pozitivno, sve pozitivnije i pozitivnije da se jednom otarasimo tih, mada je to prodajno sad. Sve je novac, jel? Sve je novac, sve. Ja ću probat razleći jedno 10 ima. I da je izvrnem i da ti odrižem. Jesu ikad ovako pčele išli u ova doba? Pa nisu ova doba. Nisu ova doba nikad. Kad će? A to je baš prirodna košnica. Baš prirodno.